मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम चतुर्थ श्रेणी आमे ओ आम परिवेश बहिर अष्टम अध्यायर पार्ट 3 क्षतिकारक कीटपतंग और अनाबना उद्भिद पाठटी करबा और अभ्यास कार्य करबा। प्राणी और उद्भिद माने आमर किपरि अपकार करती आस से विषय आलोचना करबा। ताले प्रथमे अच्छी तुमे देखुथिबा पिंपुड़ी भली छोट छोट जीव मानकर तालिका कर। पिंपुड़ी भली आमे आउ कौन देखु छोट छोट जीव उकुणी तापरे उई ओडस जोक टिंक जंदा दसी पोक आउ माछी सेमाने आमर अपकार करती बा क्षति करती कि हाँ आमर सेमाने अपकार बा क्षति करती। चित्र गुड़िक भल भाव देख ताहले आमे ऊपर चित्र देखिले एमानंक मध्यरु केउ गुड़िक उड़ी पारंती और केउ गुड़िक उड़ी पारंती नाही तल सारणी रे लेख। उड़ी पारंती को माने उड़ी पारंती मशा माछी असरपा प्रजापति कंकी ओ झिंटिका एमाने उड़ी पारंती। आ को माने उड़ी पारंती नाही उई जोक छारपोक दसी पोक जिया जंदा ओ पिंपुड़ी एमाने उड़ी पारंती नाही। एमानंक मध्यरु केतेक उड़ी पारंती सेमाने पक्षी नुहंती किंतु तांकर डेणा अछि सेमानंकु पतंग कुहा जाए। मशा माछी असरपा कंकी झिंटिका प्रजापति इत्यादि एही श्रेणीर। छोट छोट पोक माने यथा टिंक उकुणी ओडस जंदा पिंपुड़ी बुढ़ियाणी इत्यादि को कीट कुहा जाए। आमे जेते कीट पतंग देखुचे सेथिरु अधिकांश आमर उपकारी किंतु सेमानंक मध्यरु केतेक आम पई क्षतिकारक। तुम घरे थिबा कीट पतंग मानंकर तालिका करी सेमाने कौन कौन क्षति करती सारणी रे लेख। एपटे कीट पतंगर नाम लेखिबा सेमाने कौन क्षति करती लेखिबा। उत्तर मशा आम शरीररु रक्त शोषि नियंती। उकुणी आमर मुंडरू रक्त शोषि नियंती उकुणी जोगु मुंडरे घा हुए। जोक आम देहरे लागी रक्त शोषि नियंती। माछी आम खाद्य पदार्थ रे बसी रोग जीवाणु छाड़ी दियंती फलरे हईजा आदि पेट रोग हुए। दसी पोक बा कृमि आम पेटरे रहिले आम देह खराब हुए। टिंक गाई और कुकुर देहरे लागी रक्त शोषि नियंती। केतेक कीटपतंग आमर की क्षति करती जानिबा। गाई बलद और कुकुर देहरे टिंक माने लागी सेमानंक देहरु रक्त शोषि नियंती। उकुणी और ओडस आम मानंक देहरु रक्त शोषि नियंती उकुणी जोगु मुंडरे घा हुए। हलदी गुंडी पोक और अन्यान्य पोक धान गछरे लागी फसल नष्ट करि दियंती। दसी पोक बा कृमि आम पेटरे रहिले आम देह खराब हुए। पंगपाल और झिंटिका फसल खाई जाती और नष्ट कर दियंती। तुमे केउ केउ परिबारे पोक लागिबा देखिछ तालिका कर। जेपरि बाईगण रे आमे आउ को सब परिबारे पोक लागिबार देखिछे भेंडी रे कलरा रे फूलकोबी आउ झुडंग रे पोक लागिबार देखिछे। पृथ्वी रे जेते उद्भिद अछंती सबु उद्भिद आमर किछि उपकार करंती किंतु केतेक निर्दिष्ट स्थान रे बढिथिबा केतेक उद्भिद निर्दिष्ट काम पई क्षतिकारक अटंती। आस देखिबा सेही उद्भिद गुड़िक किपरि क्षति करिथांती। केतेक अनाबना उद्भिद अछंती जेउ माने कि आमर प्रत्यक्ष रे बा परोक्ष रे अपकार करिथांती।
ସେମାନେ ଫସଲ କିଆରୀରେ ଉଠି ଫସଲ ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବା ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫସଲ କିଆରୀରେ ଘାସ, ବାଳୁଙ୍ଗା, ଶୁଆଁ ଭଳି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପୋକଜୋକର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥାଏ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଜାତୀୟ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ କେତେକ ଶସ୍ୟ ଅମଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଥା, ଗାଜର ଘାସ ପରି କେତେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅପକାର କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ମୂଳିଲତା ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼େ ସେହି ଗଛରୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଗଛଟି ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଓ ବାଇଡଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ଫଳିଯାଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ, ବୋରଝାଞ୍ଜି ପରି ଦଳ ଓ ଅନେକ ଶୈବାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀରେ ବ୍ୟାପି ଏହାକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦୂଷିତ ଜଳ ମଣିଷ ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଶା ଅନାୟାସରେ ବଢ଼ି ମଣିଷର ଅଜସ୍ର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ନମ୍ବର। ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ଏଠାରେ ନାଁ ଅଛି ଉକୁଣି। କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ? ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୁଏ, ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ସେପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ? ଓଡ଼ଶ। ଓଡ଼ଶ କ'ଣ କରେ? ନା ଆମ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଙ୍କ। ଟିଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ? ଗାଈ, ବଳଦ, କୁକୁରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। କୃମି, ସେ କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ? କୃମି ପେଟରେ ରହିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ମାଛି, ମାଛି ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ? ନା ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବସି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ମଶା, ମଶା କ'ଣ କରେ? ଆମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। 2 ନମ୍ବର। 3ଟି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖି ସେମାନେ କିପରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଲେଖ। ଉତ୍ତର। ବାଳୁଙ୍ଗା। ଏହା ଜମିରେ ରହିଲେ ଧାନ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅମଳ କମିଯାଏ। ନିର୍ମୂଳିଲତା। ଏହା ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼େ ସେହି ଗଛରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଢ଼େ, ଫଳରେ ଗଛଟି ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଥା। ଏହା ହେଲେ ଜମିରେ ଧାନ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅମଳ କମିଯାଏ। 3 ନମ୍ବର। କେଉଁଟି ଅଲଗା ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। କରେ ଅଛି ମଶା, ଝିଣ୍ଟିକା, ପ୍ରଜାପତି, ମାଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା କିଏ? ପ୍ରଜାପତି। କାହିଁକି? ନା କାରଣ ପ୍ରଜାପତି ଉପକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅପକାରୀ ଜୀବ। ଖ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଟିଙ୍କ, ଉକୁଣି, ଅସରପା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା କିଏ? ଅସରପା। କାରଣ ଅସରପା ପତଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କୀଟ ଅଟନ୍ତି।
ଗ ଗହମ, ଲାଜକୁଳି, ବିଛୁଆତି, ନିର୍ମୂଳି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା କିଏ? ଗହମ। କାରଣ ଗହମ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଲତା ଜାତୀୟ। 4 ନମ୍ବର, ଶୁଆଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର ଉପକାରୀ କିପରି? ଉତ୍ତର, ଫସଲ କିଆରୀରେ ଅନେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଉଠିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଆଁ ଅନ୍ୟତମ। ଶୁଆଁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଜମିରେ ଅମଳ କମିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଅନେକ ପୋକଜୋକର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁଆଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ଓ ଗୋଟିଏ ପତଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି କଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଅସରପାର। ତମେମାନେ ଦେଖିକି ଆଙ୍କି ପକେଇବ।